على كلاسيكو العالم بارسا مدريد لو 26 اكتوبر au Bernabéu. Parce que Franco هذا il est détesté par les Espagnols, sauf les extrêmes droites. هكذا détesté في Barcelone, détesté في Madrid. برك le victimisme coulé barcelonais يgonfle شويه الحكايات ويزيد شويه على الحكايات عليهم. Quand le Barça carbure à plein régime, automatiquement la sélection espagnole, elle finit toujours avec un titre. Si tu domines pas le jeu des deux pieds, tu n'as pas ta place au centre de formation du Barça. La Ligue espagnole, vous avez 1 euro de moins ou 1 euro de dette, vous n'avez pas le droit de recruter. Nico Williams, parce qu'il est toujours sous contrat avec son club. S'il était libre, il serait, à nos jours, joueur officiel du Barça. En 2001, l'Espagne où les deux recrutements de luxe pour l'Espagne, c'était Anna ou Zidane, parce qu'on est venu. Il ne faut pas oublier un truc. Le Barça vient de voir un peu le bout du tunnel, après le départ de Xavi. D'accord. Et bien dernièrement, l'Espagne a été sacrée championne d'Europe. Ah, Mar. Non, tu peux pas être comme ça, aussi subjectif. Adel. Non. السلام عليكم مرحبا بكم في احكي واش تعرف. اليوم ابيزود تري سبيسيال باسكو حنا نهضروا على كلاسيكو العالم بارسا مدريد لو 26 اكتوبر او برنابيو. قلت لازم ندير لكم ايميسيون باش نقصروا على الماتش. جبت لكم دو سبيسياليست. جبت لكم عمر. مساء الخير عليكم. ازول في الاول كما شفتوا راكم بتريكو تاع البارسا الاخر تاع سبوتيفاي. عمر سي ان ابوني تاع اسمه تاع الكامب نو. سي ان ميك كي ان فيرفون سوبورتور تاع البارسا ويحب البارسا ملي كان صغير. سي ان ميك تري كونيسور. سي بور سا جبتو معاكم اليوم باش يبارتيسيبي في الديبا. مرحبا بك عمر. وجبت لكم عادل وبايش مون بينوم مون فخير ان فيرفون سوبورتور تاع ريال مدريد. يحب ريال مدريد من نوع مثل الاظافر ولا لا قبل الاظافر قبل ما يزيدوا الاظافر. وجابت لكم ولابس بيان سور تريكو تاع مدريد. ما نفلوكي فيه والو. شنو نفلوكي فيه؟ مبابي بيلينغهام مازال لا سوربريز تما نفلوكو فيه الريزولطا ان شاء الله. الله بون ليكيب ما يخفالكمش بلي الكلاسيكو سي لو ماتش لو بلوز انتوندو دو لاني. عندكم لا سوبر بول في فوتبول امريكان. نادال فيدرر في التنس وبارسا مدريد في الفوتبول يتبعوه plus de 4 000 millions, plus de 4 milliards de spectateurs, de téléspectateurs qui لعب الماتش. C'est un match très attendu. C'est pour ça اليوم جيت نحكي لكم شويه على l'histoire تاع الكلاسيكو. كيفاش بدات حكايه الكلاسيكو وعلاش البارسا ومدريد ما يتفاهموش. علاش ça aurait pu être Madrid Atlético, ça aurait pu être Barça l'Espagnol, ça peut être Séville, je sais pas quoi, ou là Milan, l'Inter. C'est le classico le plus attendu. Bon, personnellement, j'ai pas la réponse à la AD parce qu'on est en train de parler le meilleur club de toute l'histoire du foot, le Real Madrid. ورانا نهضروا على notre club le rêve تاعو c'est qu'un jour يلحق الريال مدريد. c'est-à-dire كيفاش يقولوا كفة الموازين. حاب يجيب كفة الموازين. Elle est vraiment déséquilibrée. صح ما ننساش بلي soit في le passé, في le présent ou في le futur. بصح ما ننساش بلي البارسا عمر دوك يكونفيرمينا. البارسا كانت عندها لا ميور ايكيب دو ليستوار. لا ميور ايكيب دو ليستوار. نهضر لك على البارسا تاع لي 6 كوب عمر. Déjà avant de commencer, d'accord, je vais être un peu lucide et objectif, d'accord, par rapport au Shkal Khona Adel. En tous les cas, c'est vrai que le match Barça-Madrid, d'accord, ou la Madrid-Barça, ok, donc c'est un match de survie footballistique, premièrement, et d'accord, c'est un match d'ego, d'accord. En fait, c'est un match de survie et d'ego. D'accord. Pourquoi ? Parce que, voilà, on ne va pas s'en cacher que c'est un match, d'accord, c'est un match plus pour motif politique, d'accord, il y a des années, il y a une soixantaine, il y a 70 années en arrière, d'accord, avec la force des temps, la force des choses, donc c'est devenu un patrimoine footballistique mondial. C'est le meilleur match de tous les temps. Totalement d'accord.
باسكو عادل ما يخفالكش بلي يا 60 طون راهو يقول لك يا 60 طون سيتي ديكتاتور فرانكو لا غير سيفيل لا غير سيفيل باش المشاهد يفهم ليستوار تاع ريال مدريد برشا سيتي لا غير سيفيل كان فرانكو ديكتاتور يكره لي كاتالون كان يكره اللغه الكتالونيه وكان ما يشمش البرصا وكان يحب ريال مدريد اون دي بلي كان يفافوريزي المدريد داير لي 6 تشامبيونز ليغ ولا لي 5 تشامبيونز ليغ الاولين هم يقولوا بلي فرانكو il a eu un peu d'influence سي با بونو هذه داخله في ان بو في لو فيكتيميزم تاع لو فوتبول كلوب بارسلون باسكو سي اون ريفنون ان بتي بو على ليستوار انا نقدر نعطيكم ادله ودي دوني كو فرانكو عاون بلوس البارسا كو ريال مدريد علاش عادل نقول لك علاش لو سوبر ستاد اللي راهم يعاودونا فيه الستاد كامب نو تمد للبارسا او بو دو 3 موا لو تيران هذاك سي ان تيران ديتا تاع الدوله اوكي مع كانت لا ريفولوسيون كاتالون توت ليستوار هذيا سي ان بتي بو باش يسكتهم باسكو انت راك جبت غير على لي كاتالون قلت لي افي اوسي لي باسك كي افي اوسي ان اوتر بروبليم Ouais. هكذا alors le stade Camp Nou a été offert par Francisco Franco Le Barça. FC Barcelone. Par contre le stade اللي اسمه دركا سانتياغو برنابيو l'ex président تاع ريال مدريد اللي كان بكري اسمه شارماتين الحومه اللي هي شامارتين تشامارتين فوالا قعدت ريال مدريد بوندون 6 ans باش عطا لهم لو تيران بور كونستروير لور ستاد نزيد لك ان اوتر دوني لي سكون ابل لا ليغا شامبيونا برشلونه a été consacré plus de fois في وقت فرانكو que le Real Madrid. شامبيون ديسباني فوق سواريز عمر Donc, oui, à l'époque de Luis Suarez. Donc, revenons à Adel. Revenons à Adel. Je vais être encore lucide. Je vais être encore lucide. C'est le jour de la lucidité. D'accord. C'est pas une question de victimisation. D'accord. Comme il le prétend. Ouais. Mais c'est juste la conjoncture politique à l'époque, elle était défavorable au Barça et à toute la région de la Catalogne. D'accord. Par exemple, d'accord, les matchs. En tous les cas, je vais pas mettre l'habit d'encyclopédiste, d'accord, parce que je suis pas un encyclopédiste. Ouais. Mais 3 points de suspension. Revenons en arrière, il y a eu beaucoup d'anecdotes négatives au niveau du club. Il y avait le gouvernement central de Madrid à l'époque qui était vraiment défavorable à la région et au club. La région, je confirme, Franco, il avait beaucoup d'ailleurs, il est très détesté dans la Catalogne. Franco, mais je mange, mais je vois. Oui, tu Franco parce qu'il les opprimait, c'était parce que ما كانش يخليهم يهضروا كاتالون اللغه تاعهم. وen plus de ça, voilà. البارسا باغ اكزومبل الحكايه تاع دي ستيفانو شكون ما يعرفش الحكايه تاع دي ستيفانو سي اون اونت باسكو دي ستيفانو البارسا اللي كانت حايبه ضده او ديرني مومون بالك ديرني جور ولا شنو صارت شغل فيغو حكايه فيغو non il a eu des comment dirais-je il a eu des pressions d'accord s'il signait pas au Real Madrid il serait rentré en Argentine هو ما ساعدتوش هو بدا به bien sûr يخرج من الارجنتين. À l'époque, il était في Millonarios, club colombien. اوكي ما كانش يلعب في الارجنتين. كان Millonarios. Bon, non, هاد l'histoire هادي فيها وعليها. Parce que le Barcelone, elle avait un grand ancien joueur, le grand Kubala. Alors le système central, il a décidé on a 2 grands joueurs, باش الناس باك تفهم surtout les gens تاع دركا. Kubala ou De Stefano, c'est Messi ou Cristiano Ronaldo. Alors ils ont décidé, le gouvernement, bon, on ne va pas défendre la dictature ou la Francisco Franco, parce que Franco, il est détesté par les Espagnols, sauf les extrêmes droites. Détesté fait Barcelone, détesté fait Madrid. Donc le victimisme coulé barcelonais, il gonfle شوية الحكايات ويزيد شوية على الحكايات عليهم. Mais نقول لك la vraie histoire, c'est جاء un décret d'État, puisque l'État هي اللي كانت فينانسي الفوتبول. البارسا ما شراتوش بدراهمها ولا جابته بدراهمها ولا ils l'ont contacté mais le football il était financé par l'État. Alors l'État a décidé قالت لهم يلعب عام عندكم وعام
Barcelone. Il a عام في Madrid وعام في Barcelone. Barcelone, il n'a pas accepté. قال لهم يا يلعب عندي avec un contrat définitif ولا ما يسحقهش. ودعاوي الخير والزهر اللي عنده il a signé في ريال مدريد وil a signé la gloire تاع ريال مدريد ولا écrit les beaux jours تاع ريال مدريد و les beaux jours de sa vie. D'ailleurs, Di Stefano, il est considéré peut-être avec Cristiano l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Et parmi les 5 meilleurs joueurs de l'histoire du foot. بصح عمر انا ما فهمتش هاد الشائعه ولا هاد الهضره اللي يقولوا عليها بلي فرانسيسكو فرانكو عاون ريال مدريد. تقدر تكون صح. على جال الغوفرنمون سونطرال وكذا. Parce que c'est relatif. Parce que c'est relatif. وعلاش c'était relatif. Le problème des supporters de Real Madrid. D'accord, le problème تاعهم. Mon arrière-grand-père a eu des prix fictifs. Fictifs. D'accord. Donc, je m'en fous et l'argent n'a pas d'odeur et les prix n'ont pas d'odeur. D'accord. C'est malheureusement, l'histoire les a rattrapés. Post les 30-20 dernières années. On ne va pas enlever le mérite des titres du Real Madrid. Mais l'histoire, elle restera gravée et ça sera toujours un point noir pour les supporters du Real. Mais, je le dis, je le répète. Mon arrière-grand-père est un voleur. Je m'en fous comment il a eu ses prix et la fortune. باش الناس تفهم لارير غران بير يهضر عم يروش على لي سوبورتور تاع ريال مدريد قال لك l'arrière-grand-père c'est les dirigeants du club, c'est les supporters. يقول لك مدريد بدات ليستوار تاعها مع لوروب عند سيفريك عندهم 14 شامبيونز ليغ مي لي سوبورتور تاع البورصه يديفون توجور كو لي 6 بريمير كوب دوروب فيهم وزمو كذا مي بصح عادل ويقول لك كان عندنا الميور جور كان عند ريال مدريد الميور جور دو ليستوار. Non, mais mon argument c'est pas le meilleur joueur d'histoire parce que Kubala aussi il était un excellent joueur ou le Barça. Luis Suarez. Elle avait un excellent Luis Suarez. Mais Nas Bark, je vais utiliser les mots, je vais être lucide et logique. On est une copie. ماذا بيا باسكو عمر يديه. هاد ريال مدريد il a pris 5 coupes d'Europe. هكذا. وفرانسيسكو فرانكو il a été détesté par toute l'Europe. C'est-à-dire, c'était un régime isolé par l'Europe. C'est-à-dire, Tlaïn ما يحبوش, les Allemands ما يحبوش, les Français ما يحبوش. Alors, je ne vois pas l'influence de Francisco Franco dans une Coupe d'Europe. إلا كان واحد يقدر يفهم لي هذه j'arrive pas à comprendre. C'est vrai que Francisco Franco, c'était un régime فرانكيستا يقولوا فرانكيستا سيتي لو ميم نفس الحركه تاع موسوليني ونفس الحركه تاع هتلر. وي مي بصح انا نهضر في اون ايبوك وين خلصت لا دوزيام غير مونديال. اني جايك ما راناش نهضروا لا دوزيام غير مونديال خلصت. دوكو ليكستريم دروات الي ديتيستي في لوروب باسكو الناس خرجت لا غوش باسكو ليكستريم دروات قتلت وحرقت وقتلت دي مليون دو جون. نو اي لا ديكتاتور ميم ستالين il était de gauche وستالين قتل دي مليون برك واحد ما يهضر عليها. مي بون سي نو ديبا كي خلصت لا دوزيام غير مونديال بدات تخرج لو اسمو لا غوش لا ديموكراسي لي روج. واش ما عندها فرانكو في لوروب صافي اوكين كريديبيليتي. هو والرئيس سويسيدار هتلر اسمه هتلر الكايزر مات هو ولا كريديبيليتي تاعو كانوا كيف مي دونك مانيش فاهم انايا حبيبنا مكروه في كاع لوروب انفلونسا في لي تيتر تاع مدريد كومون. Au fait, ce que je voudrais expliquer. D'accord? Ce que je voudrais expliquer, Anaya. Au fait, c'est pas la politique extérieure qu'avait Franco à l'époque, mais surtout la politique intérieure. La politique intérieure, qu'on le veuille ou non, elle était hostile à la région, au club et tout ce qui touchait, de près ou de loin, la langue catalane. D'accord? Ça c'est vrai. Donc, 3 points de suspension. Il faut savoir aussi un truc. L'histoire te rattrapera toujours. D'accord? Maintenant, je le dis, je le répète, je vais être objectif. Parce que la valeur du club, du Barça, c'est de reconnaître la supériorité des autres. Je vais pas enlever le mérite des titres du Real Madrid, malgré qu'il y a eu des erreurs arbitrales en faveur, pas en défaveur du Real Madrid, d'accord? Mais on n'enlève pas le mérite des titres ces 30-20 dernières années. Mais
La conjoncture de l'époque, encore une fois, elle a été hostile, de près et de loin au Barça. Zed, sans enlever, écoute, sans enlever aussi le fameux 11-0. D'accord. Le fameux 11-0, il a été, vous savez qu'il a été annulé par la FIFA D'accord. il y a quelques années. Parce que les militaires, à l'époque de Franco, la garde royale à l'époque, La Guardia Mora. voilà, elle était, non, pas la garde royale, C'était la Guardia Tao, la garde Tao. Donc voilà, ils ont tout fait pour intimider les joueurs du Barça, d'accord? Parce que l'équipe du Barça à l'époque, elle était très très forte. Donc intimidation, agression, et le Barça avait encaissé 11-0. Et le résultat a été annulé il y a quelques années. Pourquoi la FIFA, où est son intérêt pour annuler un score qui dure depuis de longue date? انيولاتو باسكو فيه سمعت بهذه الحكايه هذا وانا سمعت بها في كاتالونيا. شوف باش ما نختلفوش، الا كان فرانسيسكو فرانكو عنده de l'hostilité vers les Catalans، احنا ما نختلفوش في هذه. il a tué des Catalans، ما نختلفوش فيها. mais il a tué d'autres gens، ما قتلش غير les Catalans. C'est-à-dire en fait هو son problème c'était que les rouges في l'Espagne non mais c'était beaucoup plus, c'était une, en fait comment on dit, c'est une politique colonisateur. C'est-à-dire ما تهضرش une autre langue qui ne soit pas l'espagnol. C'est-à-dire juste باش صحابنا اللي يشوفوا فينا on dirait كيجي un régime في الجزائر و c'est interdit تهضر بالقبايليه ولا تهضر بالمزابيه ولا تهضر بالشاويه. En fait c'était ça، تهضر غير بالعربيه. اوكي بصح هذه احنا ما نختلفوش عليها. هذا سي ان ريجيم ديكتاتور. دركا كي قال لك دي فاور انفير لانستيتيوشن، انا نقول لك كاين 6 ميداي qui ont été offerts par le club du Barça représenté par leur président a été condécoré الفرانسيسكو فرانكو. chaque fois يجي لبرشلونه يمدوا له ميداي يمدوا له دي ميداي. او كي ليتي ديتيستي. انا دركا نقول لك جيب لي اون سول ميداي لي سانتياغو برنابيو مدها لفرانكو. جو سي با، ما على باليش، ما عنديش هذه المعلومه. Pour ton information, Adel, c'était un protocole forcé par le gouvernement de l'époque pour la co-décoration de Francisco Franco. Parce que c'est à l'époque les dirigeants du Barça avaient le choix. Je pense que la décoration resterait comme une anecdote. Non, enfin, c'est pas trop crédible, je pense. معليش انا je pense que هذه هي اللي جات لكم في لي جان تاعكم، باسكو احنا on a été forcé et on n'a pas cédé. جاب لي ربي كاع لا لوت و لو سيمبول تاع ريال مدريد تاع on perd pas un ballon, on lutte jusqu'à la dernière minute. جاب لي ربي لي فالور تاعنا جاو من هذوما، ولي فالور تاعكم سي دو سيدي، سي دو كيجي يفورسيك واحد افتح يديك افتح رجليك والله غالب. هذه هي عمر. او يمعني لك على لا ديباكل تاع روم، او يمعني لك على لا ديباكل تاع ليفربول، ويمعني لك على لي ريمونتاداس، لي فاموز ريمونتاداس، باسكو سي لو ريال مدريد اللي مد اون سينيفيكاسيون لا ريمونتادا. دونك عادل ويقول عادل il essaie de te faire comprendre باللي هاد العفسه جات هكذا، باسكو هما ils ont pas cédé، حنا ولا ريال مدريد ils ont pas cédé مع فرانسيسكو فرانكو، وانتم فزاي سيدي خفتوا منه عطيتوا له لي ميداي. سي بور سا جات هاد لا مونتاليتي. C'est pas une question de mentalité. Donc, en parlant, voilà, parce qu'il est très très loin pour donner, je pense qu'il est très très loin pour donner une description, d'accord, une description à un club qui a une histoire, une culture footballistique, de toutes les manières. Et je le dis avec une grosse fierté. Quand le Barça carbure à plein régime, automatiquement la sélection espagnole, elle finit toujours avec un titre. Il n'a pas tort. La Coupe du Monde 2010, 80%. Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, Puyol, Pedro, Cesc Fabregas, Jaime Lamassia. Pardon, bien avant. La Eurocopa de 2008. La Eurocopa 2008. احسبهم لي. C'est le même effectif. Xavi كان غير كاب ديفيا كان على كاب الجوش. ديفيا كان سيلفا كان bien sûr كان c'était presque le même milieu de terrain. Presque le même milieu de terrain. Le même milieu de terrain. Xavi Alonso, Cesc Fabregas, Xavi Iniesta. وعلاش par exemple le Barça تاع كرويف
يكاربور البارسا تاع كرويف اللي تي اسمه لو فوتبول توتال تشوف البارسا تاع كرويف كي كان روماريو T'as une seule Coupe d'Europe. وعلاش اسبانيا ما كانتش Ou كاربور deux titres de champion, les داهم في les dernières secondes parce que Real Madrid. C'est vrai. سي À فري part ça, كرويف يون كرويف انا تهضروا لي على لا بوتي ولا نديكم dans un musée pour voir la beauté. انا نعرف فوتبول سي لو ريزولتا. سي لو تيتر و سي لو تيتر. il est pragmatique عنده الحق المهم باش نجاوب سيخونا برك على قال لك بلي كون لو بارسا كاربور لا سيليكسيون اسبانيول كاربور وجاب لنا لي زيكزامبل تاع هاد لي جوار اللي يهضر عليهم. انا نعطيك سؤال هكذا وي بيان سور وجامغي بيان شورت انسر ما Vas-y. تتفلسفش كيما تتفلسفوا كاع في حياتكم اوكي صح Je vais être lucide et معليش. objectif. راح نبوزيها لك ب 5 لونغ Vas-y. هكذا même بالقبيليه ياك Vas-y. Qui est son canterano? C'est quoi un joueur اللي جاي سونتر فورماسيون في لو سونتر دو فورماسيون تاع البارسا؟ من هو اللاعب الذي تكون في مركز التكوين؟ اني وجه راكي ديكرن البارسا باسكو على بالي تهضر تالمون لونغ خفت ما تفهمش لا كيستيون. سي كوا بور تو ان جوار فورمي او بارسا؟ سي كوا؟ Un joueur formé au Barça. Un joueur formé au Barça. Ok. Donc il est. Donc c'est un joueur. اني نهضر على لا فرونش داج. La frange d'âge de 9-10 ans. Quand il intègre le centre de formation du Barça. Le centre de formation يبدا à l'âge de 12 ans 13 ans. D'accord. صح. À D'accord. partir de là. À partir de là, il est habilité, d'accord, à assimiler la culture du club. معليش Et la معليش. et la تفكر باللي شورت انسر حنا رانا نهضروا على لاج 12 ريزون اول يفهم لك 12 13 دخل البارسا اوكي حتى Après, malgré qu'elle est pupille, 9-10 ans. معليش كاين لي بيبيل. je suis كاين لي d'accord. بيبيل. Non, D'accord. معليش كاين لي بيبيل. هادوك سي اون ايكول اوكي لا فورماسيون تبدا على لاج دو 12 13 ans اللي يدخلوا للسونتر دو فورماسيون اوكي حتى المش اون لو كونسيدير كو سي ان جوار دو بارسا حتى يلحق ليكيب ا سي سا À partir de 13 اون 14. فوا دخل 12 13 ans ياك ويلحق ليكيب ا on le considère canterano. On est d'accord ou là? Au fait, le centre de formation du Barça, la manière de former, c'est un monde. C'est pas un club ordinaire au niveau de la formation. Je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, tu prends un poste assez ingrat comme un poste de gardien de but. Oui. D'accord? Si tu assimiles pas, si tu domines pas le jeu des deux pieds, tu n'as pas ta place au centre de formation du Barça. Déjà, il faut avoir l'habilité Ok. à jouer des deux pieds. même هذيك لا فابريكاتين كاين parce que انا نهضروا في un poste ingrat. في l'échiquier de n'importe quel. C'est un sport ingrat. خرجت لي برك على السوجي ما ما جاوبتنيش على خرجتلكش السؤال. على السوجي. On a bien parlé ولا tu me corriges. ما خرجتلكش على السوجي باسكو سيد الحكم اوكي tu me corriges. قال لك بليك quand le Barça carbure, la sélection espagnole carbure. وجبد لنا اكزومبل بليك 10 joueurs du Barça كانوا في ليكيب ناسيونال. سي سا ولا مانيش نفهم. سي اوكي دوك حنا حبينا نهضروا على هاد لي 10 joueurs que هو il considère que c'est des joueurs du Barça. انا دوك سقسيتو c'est quoi un joueur du Barça ماشي كيفاش يتفورما parce que la formation au sein du club c'est l'une des meilleures méthodologies au monde. ما نختلفوش عليها. انا راني نقول لك la formation au niveau du Barça, c'est elle avec le temps qui fait le bonheur. L'âge. Qui fait le bonheur. مي انا نهضر على عمر اللاج. سمحوا لي عادل او يقول لك 12 ريزون وشو يمعني لك ميسي جا فوق 12 ريزون انيستا جا فوق 12 ريزون سي سا بيدري جا فوق 12 ريزون او يقول لك لحقوا روطار دونك لا فورماسيون تاعهم كانت مدارت ديجا الوغ مي سا نونليف با لو ميريت بلي البارسا عندها دوك عندهم ان مون تريك دو سي سكوتي توتالمون لو كونترير واش كنت راح نقول هكذا كيفاش on considère un joueur du Barça c'est-à-dire Pedro ماشي بيدري اوكي بيدرو ياك جا à l'âge de 17 ans on le considère joueur du Barça ولا لا Pedro ما جاش à l'âge de 17 ans. سبحان الله جا جا l'âge- كانارياس à l'âge de 17 جا à ans l'âge de 15 ans, Canarias. جا à l'âge de 17 ans 15 ans. معليش هذه من بعد ما نكونفيرميوها. كونفيرميوها هكذا كارلاس بويول جا à l'âge de 17 ans مع من كان يلعب كان معاه اسمه في لابولا non, البويبلو ناتال. داكور معليش on les considère joueurs Barça si tu es d'accord
كانتيرانو لا 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 On le considère Canterano لا لا لا. Mais ils sont ancrés et assimilés. ماني نهضر لك انا على لاج. اسكو كي تجي à Je l'âge pense- de 17 ans, Ils ont tu le considères joueur formé au Barça ou لا لا Mais لا؟ ils sont جاوبني برك. Si ou non. جا à l'âge de 17 ans, je te confirme. Pedro ou Puyol, جا à l'âge de 17 ans. Maintenant, Est-ce qu'ils sont maintenant considérés maintenant de nos jours, Djibo à l'âge de 17 ans, Uh-huh. peut-être tu peux pas le considérer comme un Canterano parce que la donne a changé. Maintenant, Merfalix, dans n'importe quel club au monde, خليك من لو طون. tu trouves- انت نحوس على رايك. toujours tu as un joueur qui sort du lot à 16-17 ans, معليش انا نعطيك un exemple bien précis. صح on n'a jamais considéré Jesse Canterano parce que déjà retard. On n'a jamais considéré Asensio Canterano. نو déjà نو retard. انا شوف انا ما ندناش كاع المدريد في لا Arda فورماسيون. Güler déjà retard. علاش نو Vinicius ماشي Canterano déjà retard. Alors, في هاد Rodrigo الكا déjà هذا، Canterano ماشي retard. Vinicius ou Rodrigo, alors on les considère aussi des jeunes du vous Madrid. êtes en train de معليش. باش ما نطولوش هاد الديبا ايترنالمون سمحوا لي عمر ليدي تاعو او يقول لك البارسا عندها ان سونتر دو فورماسيون اللي يخدم الكره الاسبانيه اكثر من ريال مدريد اسكو tu es d'accord Jamais. Le club qui forme plus de joueurs en première division, le foot ou le foot d'élite, c'est سي le ريال Real مدريد Madrid. ميم سي ما يلعبوش ريال مدريد Le club, d'accord, et la formation qui a fait le bonheur de millions d'Espagnols, d'accord, et qui a été utile à la sélection espagnole, c'est grâce à la politique du Barça. تيكي تاكا C'est clair. pourquoi elle a pas perduré dans le temps Camacho en 2006 ou en 2008, avant la Eurocopa. Avant la Eurocopa, 2008. Mais j'ai quand même Aragonés. Camacho, Onda Cero, d'accord. شغل قال لهم Aragonés con su caractère tiene que bajarse del burro. Il faut qu'il revoie ces standards-là et appliquer et jouer à base de joueurs, à base des génies qu'il a au milieu de terrain. Les milieux de terrain qui étaient forts, c'était Xavi Iniesta. وتشابي الونزو وكذا ما معليش. نديروش غير تشابي Mais Xavi Iniesta, c'est des joueurs qui sortaient du lot. جابونا لي تيتر مي سي سيتي با لو طالون تاع وكي نقول لو طالون مانيش نهضر على اسونسا وكانوا بزاف نو 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 ماني نهضر جوست على لا شوفي باش تفهموا سي سيتي با لا شوفي تاع ايكر كاسياس on n'aurait jamais dû être champion du monde. C'est-à-dire tout ça c'est des petits détails. Tenet, il faut pas oublier Tenet, un truc. Le Barça vient de voir un peu le bout du tunnel. Un peu le bout du tunnel après le départ de Xavi. Hein. d'accord Et ben dernièrement, l'Espagne a été sacrée championne d'Europe. ah مر non tu peux pas être comme ça aussi subjectif عدل Lamine Yamal. non non Les mais le Barça دارت une saison catastrophique مع تشافي العام اللي فات Mais on commençait à voir un peu le bout du tunnel. On était pire il y a quelques années, post-pandémie. mais ما كانوش غير جوات على Avec- البارسا avec- اوكي لامين avec- يامال سي avec- اون بيرل Avec Xavi, on a gagné la Liga. سي بصح العام On اللي a فات gagné la Super une on a saison gagné la c'était une Supercopa. saison On a gagné la catastrophique Supercopa تقدر d'Espagne. تقول لنا سي كوا الانفلونس تاع تشافي تاع البارسا في لا ديرنيير كوب دوروب لامين لامين يامال يامال. زيد Lamine Yamal, ben, c'est tout un tralala, c'est tout un tralala. فهمنا لا تخلالة هذه. C'est tout un... كارباخال تاع مدريد Oui. ناتشو تاع مدريد Mhm. موراتا فورمي ريال مدريد خوسيلو فورمي ريال مدريد Mhm. Rosselló est rentré Ousmane. معليش صح معليش معليش نيك ويليامز تاع بيلباو D'accord. كان غير لامين يامال تاع البارسا زيد Lamine Yamal, Pedri. بيدري اللي ما لعبش لعب 3 ماتش لعب تبليسه 3 ماتش تبريسا شكون براين رويس تاع سيبي تاع البيتيس رودريغو تاع رودري تاع تاع فياريال Mhm. يا با دانفلونس على البارسا زعما حاجه كبيره اوكي لامين يامال سي اون بيرل خرجت من البارسا ولا نزيدو جدي داني على اولمو جدي نزيدو على داني فيرو. اولمو داني اولمو ما تقدرش تزيدو باسكو داني اولمو تحاوز داني اولمو La راه صغير philosophie, je veux dire. La شريته philosophie. شريته ب 50 مليون je vais دولار dire- ثاني je vais اون dire- لو je vais كونسيدير فورماسيون هذه سي انتريسون Reprendre ses enfants n'a pas de prix. كمل. Améroche, comment tu peux reprendre ses enfants alors que Cesc Fabregas وليد الفريق عاودوا لكم 40 مليون دورو جيرار بيكي جيرار سمحوا فيها بيكي لاج دو سمحتوا فيها 15 15 عاودوا لكم واحد شحال 10 15 مليون ولا دورو لاج دو 20 ans عاودوا لي جاربي. عمر بيكا عاودوا لا. سوايون اوبجيكتيف دوكا نفتح ان بتي ديبون بعد نهضروا على الاكtualité Vas-y. رانا نهضروا على لا جيستيون دي ترونسفير دي دو كلوب يا با D'accord. فوتو يا با فوتو مون فخير لا جيستيون دي ترونسفير تاع ريال مدريد وتاع البارسا يا با فوتو اون لو كلوب لو بلو ريش يدخل 600 مليون دورو في العام
وعندنا البارسا راه يتخبط في المشاكل باليه من داك الغالير باش Ben oui, بوغ on انسكريغ est- دي جوار في لا ليغا. on est en train عمر اكسبليك موا لي ديرني فياسكو من 2017 حتى لهذا العام بديتو ترفدوا شويه وزمو لي فياسكو تاع وزمو. Non, on est en train de payer la mauvaise gestion. كوتينيو ديمبélé On est en train de- غريزمان. On est en train de payer la mauvaise gestion تاع Bartomeu. C'est pour ça. On lui a les sociaux lui ont fait une motion de censure. ضير عمر Et on- سوسيو. Et on l'a mis à la porte. D'accord. Malish. On a mis à la porte. On a récupéré la porte, entre guillemets. D'accord. Parce que pour nous, on le considère comme un bon pompier. D'accord. Parce qu'au fait, c'était le même scénario quand il est arrivé en 2003. On était Très endetté. On était. Il n'y a pas que la dette, mais sportivement parlant, on était au-dessous de la table. Ouais, ريفالدو كان بدا يكبر. Voilà. Donc c'était une transition un peu. كلايفرت Après كان بدا يكبر. après l'arrivée de Laporta, on a vu l'évolution du club. 2006, Parce que malgré c'était tout, تحب ولا تكره, c'est un bon gestionnaire. Donc c'est pour ça que les sociaux du Barça lui ont fait encore confiance quelques années après. D'accord. Maintenant, il fait ce qu'il peut. Je peux pas dire que c'est un je peux pas dire qu'il est parfait entre guillemets, mais il fait ce qu'il peut. Oshno, sous sa coupe, on a déjà une super coupe d'Espagne Et 3 points de suspension. et une Liga. معليش انا زيد Et une Liga. انا je vais juste insister Malgré, على parce que c'est le Madrid avait les mêmes problèmes financiers que le Barça. Peut-être. معليش ما جامي ما نعرفوها باسكو زعما Parce حصل. qu'on عدل Quand عدل أنا- tu penses quoi أنا- des fiascos تاع البارسا. le foot va vite. اوكي يعني انا اليوم قريت هذيك شورت انسر ولا غير قلت نيتيليزيها اليوم راك تقولها لو بزاف. ماكسيموم Quand راك on تقول تعلم لا كلمة. راك تقول لا بون جيستيون اوكي تقدر تعطيني لو شيفر دو دات نهار راح بارطوميو شحال كانت chiffre de dette, je pense qu'il était à 900 millions. كانت 1 مليار 400 900 millions. معليش لا، عبالك كانت- قد ما تنقص سي انكور بير La caverna mediatica madrilène تاعت bien sûr. ما سي كوا لا معليش. كافيرنا ميدياتيكا مدريدينيا. ماشي سي مشكل. لا بريس تاع مدريد. C'est la سي presse. l'une des presses les plus C'est fortes la- في l'Europe. non, c'est la presse pro-Madrid, anti-Barça. Il faut dire les La choses. centrale Il faut dire- lechera, alors, il faut parce dire que les choses parce que telles comme parce elles que la presse catalane elle est pro Madrid c'est ça معليش ما يهمناش لي دات قلت لي 900 مليون دورو كي 900 راح بارطوميو sont. اوكي Ouais. البارح يا اخي درتو لاسامبلي نو Mhm. elle est à 2 milliards 200 millions d'euros زادت لا ديت. ok Ah. elle est double attends. de زادت quoi لا on est ديت. en train de parler la gestion يا اخي انت راك سوسيو راك ابوني وراك هكذا وتقول لي il y a une amélioration تسمى انت quand tu dois 900 millions d'euros ودركا tu dois le double pour toi c'est une très bonne gestion مانيش نفهم زيد كنت تهضر مقبلات باش كنعاود نولي لك على لي بوليتيك ما بوليتيك والمدريد وفرانكو وكما يقولوا لا ليتشا لا سنترال ليتشيرا. لا سينترال ليتشا اوكي صح لو كان ما عندكمش ان بوفوار بوليتيك في هذا البلاد فوزات ان كلوب اللي يكون ديسو دركا هكذا بليدات اللي عندكم Pouvoir politique. J'aimerais bien savoir c'est quoi pouvoir politique. Parce Pouvoir que politique. pouvoir politique, c'est un monde. معليش D'accord. عندك دي دات اسكو هاد لي دات on les permet à n'importe quel club de la première division espagnole est-ce que un club espagnol يقدر يعيش بهاد لي دات هذوما La Ligue espagnole, vous avez 1 euro de moins ou 1 euro de dette, vous n'avez pas le droit de recruter. Puisque le recrutement a été permis par la Ligue espagnole, ça veut dire les finances du club ont été sanées. معليش راك تخلط بين لا لوا دو ريكروتمون والفير بلاي فينونسي. اللي هو الفير بلاي فينونسي ورانا نخلطوا بين لي دات دان كلوب دو Quand فوتبول quand vous êtes endetté, vous n'avez pas le droit de recruter. alors vous êtes pas endetté On est endetté. ah Mais le Mais politique- on gère bien nos dettes dans le sens, il n'y a pas un club au monde qui n'est pas endetté, mais on gère nos il finances. y a pas un club au monde qui n'est pas endetté Nous, on a- راه مدريد ما عندهمش لي ديت. le Barça a un système, a un truc que presque aucun club n'a. On a des, hein je dis bien, ok des garanties financières pour affronter la vie du club. من دي غارونتي مش كلهم سبوتيفاي. Il y en a Les plusieurs. sponsors. Surtout le dernier contrat qui a été signé avec Nike. C'est un contrat juteux
D'accord? C'est pour ça que la Ligue espagnole, elle perd. Parce que la Ligue espagnole, vous avez 1 euro en moins. Vous ne recrutez pas. بصح راني نقول لك انا لا ليغا شغل عندهم ضمانات بدو ضمانات لي سبونسور Il y a بوتيت. des- بصح راهو يخلط بين لو سي ستاتوت لا ليغا دي فوتبول هكذا تجيري اون سيزون اوكي ولا سيزون راك على بالك بالليك لو ديرني سكوندال تاعكم نيكو ويليامز ما قدرتوش تماركيوه هكذا جوست باسكو ما عندكمش دراهم و فوز ات ان كلوب انديتي و ان كلوب لي ريسبكت با لو فير بلاي فينونسيي سيتادير باش نفسروها برك المتابعين ديالنا تصرفوا اكثر من اللي عندكم. Nico Williams, parce qu'il est toujours sous contrat avec son club. S'il était libre, il serait, en nos jours, joueur officiel du Barça. اوكي D'accord. بصح ظني يولو علاش شريته ب 50 مليون ونيكولاس ما قدرش تخلصوا لا كلوز ليبراتور تاعو. C'était Ousmane. Le timing n'était pas, le timing n'était pas adéquat. يا ودي Asma, البروبليم ou les Basques, ils ont la politique de leurs moyens. D'accord? Ils ont la politique de leurs moyens. Ils sont un Ils peu- n'avaient pas besoin de le vendre parce qu'ils n'avaient pas vu la nécessité de le vendre. C'est tout. معليش هذا ما كان. عنده S'il était au Real Sociedad ou là au Celta Vigo, il serait là en ce moment. Il est en train Ouais. de faire peut-être les beaux jours. معليش الاخ عمار D'accord. نصح لك بك المعلومه Oui, البروبليم تاع نيكو ويليامز سيتي با في لا كلوز ليبيراتوار تاعو باسكو بور لا كلوز ليبيراتوار سيكو عندكم دراهم باسكو تقدروا مازالكم تزيدوا تسلفوا في دراهم ومازال البنكات مازالهم يمشوا معاكم اوكي وهادو سي بور دي ديسيزيون بوليتيك البروبليم راهو Les banques qui مازالوا يمشوا معك, c'est que ça veut dire le club a des garanties. كمل. وي لي رونطابل تو سامبلومون. هذا ما كان. Le club est rentable. بس ما تسيش بعد بلي البارسا سي اون مارك. سي اون مارك انترناسيونال. Oui, elle est suivie c'est partout une dans le monde. سي اون مارك اون روين البارسا اسمحوا لي نعطيكم ان بيتيت اوبينيون. البارسا لو كان ما جاتش اون مارك مونديالمون كونو وكان راهي فايت صافي لونطون. Mais comme- Oui, mais aucun disparaître. Mais comme c'est un club historiquement fort qui bouge des millions de fans à travers le monde, ما disparaîtش la marque parce que c'est quelque chose de fort. Mais وكان زعما صارت الكلوب واحد اخر كانوا ديسبارا كيما صارت البارما كيما صارت الكلوب هذوما اللي راهم كيما صارت اسمه البوردو هادو كاع خلاص هم راحوا. سي بور سا ils ont مي le phase البارسا عندهم عندهم القاعده الجماهيريه اللي تصوت. ما عندهم والو عندهم دي فافور بوليتيك اللي راهم يكوبريو عليهم ودونك 40 50 اون فا بارلي دو لا ميم شوز كيما كانوا يحكوا على فرانكو حنا رانا نشوفوا فرانكو اون ديريكت سي ان كلوب انديتي هكذا لو ميلان AC il avait 300 millions de dettes il a disparu pendant 10 ans ما C'est vrai. قدرش يعاود يولي في C'est vrai. النيت. هذا سي ان كلوب اللي رانا on lui permet de tout faire في اسبانيا علاش باسكو سي اون مارك باسكو il peut pas disparaître باسكو يبيع باسكو لي ماتش باسكو الكلاسيكو باسكو tout ce que tu veux مي راني نقول لك جيب لي ديرني جيستيونير dans n'importe quel club انت اسكو tu trouves que c'est logique qu'il y a des clubs ما يقدروش ميم با ils recrutent الخطافي هذا العام راهو يلعب avec 12 joueurs ما خلاوهش يماركي ان سول جوار على جا لو فير بلاي فينونسي وان كلوب انديتي دو 2 مليار 200 مليون دورو يريكريتي ب 60 وب 70 وب 80 ويعاود يبيعهم ببلاش دون لو كا تاع فيكتور روكي ولا راني غلط سي عمر Victor Roque n'a pas été vendu. Victor Roque Justement. est cédé d'eau. تجيبوا ب 60 مليون Il est en prêt. تجيبوا ب علاش 60 تجيبوا 60 مليون مليون باش وتطلقوا تطلقوا؟ موفيز جيستيون. صلاحش. C'est pas une question de خفت mauvaise- تقولها c'est- بلي سي non, mauvaise c'est gestion. pas une question de mauvaise ضاير gestion. يلعب مليح في البيتيس ولا لا؟ C'est كان pas- والو. C'est pas une question de mauvaise gestion. البروبليم تاعو مسكين سي لو بروبليم دو ترانسفير كون tu ramènes un joueur تاع 60 مليون دورو خصنا يكون un magicien. S'il fait une grosse saison mal Betis, peut-être il pourrait revenir, ou là peut-être le Barça pourrait le vendre à un grand club. D'accord. Après, tout dépendra de lui et Tanet. ليكيب بارلون الكلاسيكو تاع السبت. اوكي بارلون داكتواليتي هضرنا على ليستوار حطينا المشاهد في حطيناه دوفون دو مونستر باسكو بين زوج وزاد دو مونستر دو فو كلوب ريسبكتيف. عمر ملي نعرفوا يشوف كاع لي ماتش تاع البارسا يسو دوكيومونت يعرف بزاف ناس داير لي ابوني. يدوخ مام كي يشوف الماتش عمر شاف يشوف لي ماتش تيرمون ليموسيون لازم تشوفه يشوف ماتش تاع البارسا سان فيرفون سوبورتر وعادل كيف مع المدريد. دوكو اليوم راكو خلاص دخلتوا في الكونتكست تاع الكلاسيكو واليوم انا حابين نكسروا على لاكتواليتي. بارسا مدريد تاع اليوم لو بارسا دو فليك لي pour moi ça n'est pas du tout une surprise parce que c'est un entraîneur d'un calibre mondial. D'ailleurs c'est هو l'auteur تاع لو فامو 8-2 contre البارسا ومحاسن الصدف جابوه ودوك راهو شاهدوا واو يمد لي ريزولطا
والمدريد تاع انشيلوتي تاع انشيلوتي سورتو تاع كيليان مبابي. عمر وشنو لي زارغومون تاع البارسا في هذا الكلاسيكو؟ Les arguments du... À la belle, Raouf, je vais revenir un peu en arrière. Par rapport, ça restera un match d'une survie footballistique extraordinaire. Parce qu'il y aura l'ego. Il y aura l'ego. Il y aura de l'émotion. Et c'est un patrimoine footballistique extraordinaire. Je pense que samedi prochain, le Barça Madrid, je pense qu'il sera un rendez-vous. Mais si on parle de qui sera le favori, entre guillemets, le problème c'est que même dans les pires moments du Barça, elle a gagné le Real Madrid, et dans les pires moments du Real Madrid, ربحت البال. elle a le ballon. Donc, je pense que le favori entre le Barça et le Real Madrid, chaque 10 minutes, on verra le favori chaque 10 minutes. En fait, كيما قال لك ça part tellement vite, ça part tellement vite. Donc, il faut attendre la fin du match. La fin, quand l'arbitre siffle la fin, là, on verra qui c'est qui a été genre à la hauteur ou pas. عدل البارسا تاع فليك بلو فورا البارسا تاع تشافي. Anna, sincèrement, il m'a impressionné, l'entraîneur Hadaya. On savait que quand on a une très bonne carte visite, mais après les écoles, ou sa manière ou sa méthodologie d'entraînement, c'est quelqu'un qui a il compte déjà au stade. Ok, il contrôle les jeunes du Barça. Ok, c'est un c'est quelqu'un, c'est un obsessionné à la tactique, à le poids des joueurs, à le bien-être des joueurs. Et après, on a chauffé qu'il a eu beaucoup de courage. D'ailleurs, on t'a dit que le 8-2 contre le Barça, mais on a dit qu'il a pris même sextet, c'est le Bayern, il a pris les 6 titres. Ou derrière le Bayern, une machine a fonctionné. Le plus qui m'a surpris, c'est qu'on a un effectif vraiment bien réduit à le Barça. L'effectif de Barça, c'est pas le meilleur effectif l'histoire du Barça. En plus, il te blesse avec Araujo, le meilleur central, il te blesse avec De Jong, il te blesse avec Gavi, il te blesse avec après Delolmo. Il a toujours trouvé des solutions. Anna, c'est ce que j'ai bien aimé faire de monsieur Anna, et surtout avec un système de jeu bien défini. C'est un système de jeu, après on va faire l'analyse tactique avec une défense bien avancée, il a à 30-40 mètres des buts de haut. Les 3 attaquants, de la pression, ils asphyxient les adversaires. C'est un excellent entraîneur ou sincèrement c'est l'une des rares décisions ou bonnes décisions de Joan Laporta. عمر وشنو الديفيرونس بين ريال مدريد هذا العام وريال مدريد تاع العام اللي فات؟ ابار كيليان مبابي لو ميور جور دو موند. Vous savez, le Real Madrid, il a une arme destructive quand elle est en doute pendant le match, d'accord? Il y a toujours des exploits individuels qui sortent du lot, d'accord? Le Madrid, il faut jamais crier victoire contre le Real Madrid, surtout depuis la nuit des temps. Il faut savoir aussi que Ancelotti, il est très très bon sur l'homme, d'accord? Il est très très bon sur l'homme. موتيفاسيون تاع الجوار. C'est pas question de motivation, c'est comme si tu prends une pâte, d'accord, et la manipule comme il veut, parce que il a en espagnol, dialogue. tiene el palique. Le dialogue. Il a le dialogue. طلياني. Il a le dialogue, il a le palique. Donc le Real Madrid, il ne faut jamais crier victoire, même si tu es dans ton prime, parce que n'importe quel exploit individuel, d'accord, détruit l'euphorie du club adverse. اوكي عدل on arrive dans دوك نهضروا شويه على وسمو l'état de forme تاع les joueurs actuels. On arrive عادل le Real Madrid arrive avec un Kylian Mbappé au cœur d'un scandale assez grave. Apparemment
dans un voyage في لا سويد خرجت له حكايه تاع اغتصاب وخرجت له حكايه بلي il est au cœur du cyclone. Mais cependant في لي ديرنيير واسمو داير الماتش اللي فات ماركا في 90 كان اللي تحسوا بلي ما راحش لاطيري في الانترناسيونال قاعد مع الكلوب باش يونطريني تحسوا بلي حبيبنا يلي بيان ايزولي ما فيكتاتوش بزاف. اي كان فينيسيوس كي يبروفوكي بزاف يدير بزاف مشاكل مكروه من طرف الصحافه الاسبانيه مكروه من طرف الصحافه العالميه توجور او كور دو راسيزم. فينيسيوس هنا في اسبانيا il agace un peu mais décisif. Bellingham toujours décisif. Ou du côté du Barça, Lamine Yamal top 5 mondial, Rafinha c'est un autre joueur, Lewandowski grand buteur. احكي لي كيفاش تشوف لا فورم دي جوار وكيفاش يكون الامباكت تاعهم في الكلاسيكو. Bon, j'ai essayé d'analyser un petit peu les deux formes de jouer تاع les deux clubs هذوما. لازم تعرف باللي on arrive نهار c'est samedi hier le match c'est ça. لازم تعرف باللي les meilleures vertus du Barça c'est les pires défauts du Madrid ou vice versa. Je m'explique. Madrid هذا العام il a un grand problème la sortie du ballon من اللور. هكذا c'est un club c'est l'équipe هذا العام مع ميليتاو وروديغر et surtout moi personnellement le point noir de l'équipe c'est Tchouaméni. OK, la relance elle est tellement lente هكذا qu'on a eu beaucoup de problèmes. D'ailleurs le dernier match مع Celta il y avait plus de 5 ou 6 pertes de balles هكذا qu'on a encaissé des contre-attaques ou on a gagné vraiment miraculeusement. مهم. Avec un club, le Barça, son point de fort, c'est la pression haute. Les attaquants, ils asphyxient l'arrière central. C'est des pitbulls. OK. هذا c'est un côté. Donc نجو l'autre côté. Le Barça avec Flick وبعد انا je pense qu'il يلعب هكذا. Il va se suicider في البرنابيو parce que شتو يلعب les arrières centrales jusqu'à la ligne du centre, c'est-à-dire la ligne d'hors-jeu, dès qu'il tire de la ligne d'hors-jeu, où il a à 40 mètres. Avec Rodrigo, Mbappé ou Vinicius, avec tellement d'espace, je pense que ça va être un suicide pour eux. C'est ça le dilemme. Je ne sais pas كيفاش راح يتعاملوا les deux équipes بهذا. راني قلت لك les meilleures vertus de cette équipe هما les meilleurs les pires défauts de notre équipe. Donc ce sera un match plutôt tactique. Moi je pense que Flick a essayé de jouer le ballon de Madrid parce que la belle oublie Madrid c'est une équipe de transition, c'est une équipe l'espace elle est fatale. Non mais Habibna c'est un surdoué du football, sûrement il va pas jouer la défense avancée. غير idée il a les 15 minutes الاولين pression haute pression qui met la pression تاع les attaquants ou ici marquer les 15 premières minutes mais il a déjà les 15 premières minutes au Madrid aspirer هذيك la pression capable عمر يكونوا bien. Vous savez, donc après l'arrivée de Flick, d'accord, on avait deux joueurs qui ont été un peu métamorphosés. On parle de Lewandowski, il a récupéré un peu le pourcentage de qualité, d'accord, et d'abnégation du côté de Lewandowski quand il était au Bayern. Ouais. Et aussi Rafinha, on dirait c'est son frère jumeau qui vient de signer au Barça cette année. Parce que la métamorphose de Rafinha, elle a été juste extraordinaire. D'accord ? Après, je pense que la différence entre Flick, après l'arrivée de Flick, et Xavi l'année dernière, d'accord ? Xavi, c'était le mélange entre la passion et le manque d'expérience. Plusieurs fois, ça lui a joué de mauvais tours, ouais. D'accord ? Et Flick, c'est le mélange entre l'expérience, d'accord, la rigueur allemande et l'objectivité tactique. D'accord. ما عندوش ما يخلصش لي سونتيمون ما يخلصش لا باسيون. Voilà. نو اسكو تشافي انا لازم نلعب تيكي تاكا باسكو انا كريف وانا جيت من غوارديولا وانا لازمني نلعب تيكي تاكا وكذا ما صلحتلوش. بار كونتر فليك جاب l'abnégation, le travail et le réalisme allemand. Je pense aussi que
le point changement flagrant en fait le Barça c'est l'état physique des joueurs. C'est-à-dire Flick, d'ailleurs même les joueurs dans التصريحات ديالهم يقول لك on travaille tellement au niveau physique. C'est-à-dire il y a des séances interminables de force, d'explosivité ou d'ailleurs هذه نشوفوها في terrain parce que pour faire une pression haute pendant tout un match, c'est que vraiment physiquement tu es au top. نعاود نولي par exemple ce qu'il a fait avec Lewandowski parce que Mansa il a 36 ans. On ne peut pas lui exiger ou t'exiger par exemple Lamine Yamal. Mais par contre, il lui a mis un système il défend juste les premiers 25 mètres. ما راناش نشوفوا ليفاندوفسكي اللي كان في ليبوك تاع تشافي واللي حتى السونتر فيل Centre du stade. centre Du stade. voilà pour la récupérer et essayant de faire un petit peu le Benzema. Peut-être qu'il lui exige un peu plus. Du coup, ما كانش lucide في les moments décisifs وكان يعطي بزاف. Mais d'ailleurs, دوكا راهو بيتشيتشي débute عنده. En plus Lewandowski c'est le typique joueur اللي انه كان ما يكونش top physiquement ما يرندش. Et là, on le voit vraiment agile, souple, vitesse. À droite devant le but, agressif sur l'homme. Surtout au niveau de longévité, c'est élastique. Ça, ouais. Il a voilà. Après les buts, c'est plus une question de confiance. Qui m'a Rafinha, je pense que c'est juste une question de confiance ou c'est une question d'intelligence. Il a compris un petit peu le système. D'ailleurs, même la dernière fois, à Séville, je te l'ai en 10. Là-bas, avec 3 attaquants, Ansu Fati. Il a bien à gauche et derrière l'attaquant. Et il a tellement récupéré de balles, il a provoqué le penalty. C'est vraiment un changement vraiment radical. D'accord. عادل دوكا نهضر على المفروض على البارسا كيان مبابي المشكل اللي صار له اسكو كيلكو بار بليس لا بريسيون تاع البرنابيو بليس بريمي كلاسيكو تاعو اسكو كيلكو بار يقدر يبردي لا كونسونطراسيون. Je pense que Mbappé, c'est malgré que au pire de mon imagination, en fait, Mbappé, il vient de découvrir Belek. Enfin, il est dans un grand club. Et quand on parle d'un grand club, on parle d'une très grande pression. On parle d'ailleurs déjà d'une très très mauvaise préparation physique. Il a passé pratiquement une très mauvaise saison à Amlifat, avec les problèmes qui sont au PSG. D'ailleurs, on dit même que c'est le PSG qui l'a inventé. Oui, Ah ouais. Parce qu'il y a un conflit de 55 millions d'euros. Mais après, c'est quelqu'un qui vient de découvrir c'est quoi vraiment un club très médiatique, un club le moindre geste, pendant des semaines, le moindre but. En fait, le Barça ou le Madrid, c'est ça, c'est qui t'aime. C'est les meilleurs clubs, ils طلعوك Ballon d'Or, le meilleur joueur de l'histoire. Ou l'inverse aussi. C'est-à-dire داير نفكروا المشاهد الكريم باش تعرفوا لونفيرغور تاع لا بريس سورتو مادريلينيا مع تشيرينغيتو والبون ماركا والاس والموندو ديبورتيفو. نهار بنزيما كان يلعب هنا باش يتشفاو لها لابورطادا شغل لا بريمير باج تاع ماركا لحقوا يقولوا كي كان مورينيو كان يديروا في البون بنزيما لحقوا يقولوا استا مويرتو راه طا ماتش تاعو شغل كوم كوا مورينيو مدلو لا ديرنيير اوبورتونيتي هو وردارو تصويرتو هو راه طا الماتش هذاك راه دارو تصويرتو وكتبوا استا مويرتو باش تعرفوا بلي لا بريس اسبانيول ما ترحمش. لا بريسيون اللي كاين داير قالوها كاع كريستيانو قالها مورينيو لا بريس اسبانيول في اسبانيا سي لون دي بريس دي بلو كريتيك في الموند. داير هذه معروفه ويقولوها كاع لي غراند ستار. سي بور سا انا واش راني حايب نقول لكم سي با فاسيل بور لو يجي من فرنسا وين سيتي لو روا سيتي هو كلش ميم سي كان عنده دي بروبليم مع بي اس جي بصح من بعد لو باريزيان لو سمو تيليفون كاع سوبر بروتيجي. C'était une superstar كان يعرف البريزيدون. Non, mais le plus important, c'était très protégé en France. On n'a jamais entendu d'un scandale تاعو. Jamais. حياته كاع هو يسهر حياته كاع هو يفواياجي. C'est une Mais superstar. on n'a jamais entendu parler de quelque هنا chose. خرجوا المشاكل تاعو. Donc je sais pas quelque part j'ai l'impression عمر j'ai l'impression ça peut l'affecter عمر. Parce que la vie d'un footballeur ça reste un être humain. على بالك كيليان مبابي. Donc là on est en train de parler d'un joueur plus que confirmé. Là on parle d'un joueur confirmé. Il est plus que confirmé. Champion du monde. C'est une star mondiale, d'accord. C'est quelqu'un qui est suivi par des coachs personnels,
Tu es psychologue. Ok. D'accord. Donc, il fait pas face à la vie tout seul. D'accord. C'est quelqu'un qui est programmé, d'accord, et qui est bien pris en charge. D'accord. Logique. Au fait, en voyant son dernier match contre le Celta Vigo, il n'avait pas donné l'impression qu'il était affecté ou quelque chose dans le genre. Il était dans sa bulle. Donc, le fait qu'il soit dans sa bulle, donc c'est tout un travail fait par des professionnels, qu'on le veut ou pas, parce que c'est un joueur qui reste plus que confirmé. عدل فينيسيوس ومبابي اسكو يقدروا يلعبوا كيف Mais bien sûr, les grands joueurs قاع يتفاهموا. Par contre, حبيت برك نزيد حاجه. d'ailleurs كنت راح نهضر على فينيسيوس ومبابي. Par contre, انا شفت par exemple un geste qui a fait Mbappé où je ne vais pas dire qu'il m'a déçu, mais surtout sur le plan psychologique, je le compare parce que les supporters du Real Madrid, on compare toujours la venue de Kylian Mbappé à la venue de Cristiano Ronaldo. C'était un peu la même chose, ouais. Ok, c'est la superstar, c'est le joueur qui راح يجيب le même contexte. اللي راح يجيب لنا les meilleurs titres اللي رانا نستناو فيهم et tout ça. Mais je vais dans un match, ما شفتش exactement واش من الماتش جات بينالتي فهمت وما راحش ميم با يرفد البالون رفدها فينيسيوس وتيراها فينيسيوس. اوكي انا جو بونس كو مع كريستيانو رونالدو هذه جامي تصرا. كريستيانو رونالدو سي ان جوار اللي ستاد كاع يسب فيه هكذا وهو يزيد يقول لهم لحقوا مايش كريستيانو رونالدو سي ان جوار كي غاتي 3 باس 4 تيرو بوت 5 كو فرون مي عاود يزيد يسي لا 7 ويرمي دريبلي نو مي البروبليم ما تدخلش يسون فيش. داير نفكركم ليكيب هاد الناس اللي تتبع مدريد نستعرف نشوفها كونتر الاسبانيول يصفروا عليه في البرنابيو راه دي باس راه طاقدا يصفروا عليه تنرفا حكمها مطرونت بوم بيت واش اللي يدير لهم زيدوا هذا واش نحب زيدوا سامك صوتو موتيف. À l'époque, Cristiano Ronaldo, c'était le tireur numéro 1 des pénaltys. Peut-être au Real Madrid, c'est Vinicius le tireur numéro 1 des pénaltys. Parce que je pense que c'est pas clair. Non, parce que Ancelotti ما يقدرش يقولها. Parce que si les deux c'est des superstars. جاب لي ربي قال لهم انت تيري في ماتش والاخر قال له انت تيري في ماتش. انا جانسيست انشيلوتي يقول له انت تيري في ماتش وانت تيري في ماتش رونالدو راح يرفد البالون ويتيريهم في زوج. البروبليم تاعنا ماشي هذا. داير نهاجه كريستيانو رونالدو يا راول يا تشافي الونسو زعما ما جاش يا روبن ولا جو مابيل بلو لي غراند ستار ستادير جا كاكا جا بنزيما لقى ايغوايين ستادير انا راني نقول لك سي ابخي يتيريها فينيسيوس ولا ما يتيريهاش انا سي جوست هذاك لو جيست تاع راح نرفد البالون ومن بعد يجي الكومبانيرو يقول لي اعطيني بالون ومن بعد نحب نمدهو له محبه خاطر مي سي جوست بور لو جيست تاع انا نرفض البالون وانا ننتيري وانا رقم 1 وانا نيميرو 1. هاد لاراج هذه مازال ما شفتهاش في مبابي وهذه اللي راهي شويه ان بتي بو il m'a déçu في الكوتي. خليني ريلاتيفيزي عمر رابيدمون. ما تنساش بلي مبابي جاي من كونتكست تاع 7 سنين وهو يقول لنا نجي و7 سنين وهو يخرج لانفورماسيون نجي وما تنساش بلي دارها بريال مدريد تاع 2 زون صار له مشكل. دونك حبيبنا ما يقدرش يجيب هذاك ليغو. كريستيانو جاب ليغو باسكو قال لهم نجي لمدريد مونغريف لعب في مدريد عامين موراها كان يلعب في ريال مدريد. مبابي قال لهم انا مونغريف قعد 7 سنين في باري يدي في دراهم. دونك جا اسمح لي بشويه وتشو هكذا يشوف ما تقدرش انت تجيب هذاك ليغو تاع كريستيانو الور كنت 7 سنين وانت ديرها بريال مدريد. دونك حبيبنا جا امبل اوكي انا جو بور ليكيب يا اون ستار كاين بيلينغهام كاين بالون دور فيتور بالون دور فينيسيوس لازم نجي جو فون دون لا ماس. يقدرش يجيب ليغو تاع كريستيانو عادل. اوكي الا جيت و tu veux défendre dans la masse ما راح تكون جوار كيما كاع لي جوار هكذا. حنا ما جبناش ان جوار خلاص صرا هو صرا اون تو اوبليي دوكا راك هنا. اوكي جيت و tu es numéro 1 و tu es la star mondiale هكذا. et tout ça tu dois le démontrer avec des gestes في التيران ou à part la qualité technique. En fait, Mbappé, il n'a rien à démontrer à personne. C'est-à-dire, c'est un joueur confirmé, c'est un champion du monde. À l'âge de 17 ans, à 18 ans, Z, vice-champion du monde, je ne sais pas si le championnat عنده في فرنسا, sa qualité technique, indiscutable. ما عندنا ما نقولوا. Mais راني نقول لك, je me rappelle même d'une phrase de Johan Cruyff, نهار il a été consulté باش يجيبوا غوارديولا ولا الاخر قال له non
لا بورتا يحب كان يجيب سولاري لا تشفاو عليه سي ليكسيليكسيونور سكولاري تاع البرازيل اللي دا كوب دو موند 2002 فوالا ومن بعد الاخر قال له نو اون ا بيزوان دو كيلكان ديكسبيريونس اي تو سا ويوهان كريف قال له tout ce que tu as vécu dans ta vie نهار تلحق للبارسا والمدريد ما يتحسبش tout ce que tu vas découvrir à partir de maintenant جديد alors il faut bien تجيب واحد من الدار اللي يعرف وش الدار هذه بالمشاكل ديالها بلي كاليتي ديالها كو تجيب واحد براني ونبداو تقول لي l'expérience elle compte plus انا نقول لك quand on parle du le plus grand club du monde c'est par rapport à ça c'est à la pression c'est que tu marques c'est que tu prends la décision sinon تقعد في البي اس جي و tu es le meilleur joueur français de tous les temps عمر باش نكملوا بشنو يقول عادل كاين لابريسيون في البارسا وكاين لابريسيون في المدريد وكاين لابريسيون في البارسا وباش البارسا جاي من دي زاني نوار اون اوروب فياسكو في الاوروب il faut dire les choses comme elles فياسكو مرخوه l'Europa League الفياسكو تاع لا روما فياسكو تاع ليفربول l'Europa League ما كيف c'était des années noires pour le Barça دوكا vous avez un talent اللي راهو رجع لكم البسمه لامين يامال شبيه لامين يامال علاش هو جاهل في عمره 17 لا بريسيون ما يحكي عليها عادل الله فيك تو با حبيبنا 17 يجو كوم سي لافي 22 عطيني اناليز على لامين يامال عمر Lamine Yamal a été déjà programmé depuis son jeune âge, d'accord? Parce que déjà ils ont décelé où les qualités fait qu'il est d'accord? Malgré que il faut se le dire net, il vient d'un entourage assez compliqué. D'accord. Donc, le Barça a désamorcé, entre guillemets, une bombe. D'accord. Il est venu très jeune, la Masia. Isolato, bien sûr. Il est isolato parce que là, il faut voir sa maturité. La maturité, elle n'est pas ancrée dans chaque joueur. La manière comment il parle à la presse, la maturité au niveau de ses qualités, de ses performances. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a été programmé déjà. Il a été pris en charge. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça donc n'importe quel joueur maintenant à cet âge-là, il peut faire ça le saut première équipe, d'accord? Je parle du Barça, première équipe d'un moment à un autre, parce qu'au fait c'est des gens qui sont pétris de qualité, ils sont déjà pris en charge et sont programmés pour être les futurs stars du club. عدل لامين يامال يخلعك Anna, c'est beaucoup plus physiquement. En fait, un jeune de 16 ans, d'ailleurs, la Coupe d'Europe, il avait que 16 ans. D'ailleurs, l'anniversaire de Jet Flora. Anna, c'est plus ce qui m'a impressionné, c'est son physique. C'est cette frappe de balle, c'est cette accélération, c'est les duels avec des joueurs de 29 ans et 30 ans, les ont déjà 15 ans pour la musculation, c'est-à-dire l'âge تاعو الاخر مجوزها في صاله الحديد فهمت. Anna, c'est beaucoup plus ça qui m'a impressionné. Après, parce que قريت عليه شويه et tout ça par rapport. D'ailleurs, c'est un miracle. الاب هذاك اللي عنده يخرج لك طفل يهضر هكذاك ومننا déjà c'est un deuxième miracle du Barça. لازم تعرف برك بليك البارسا ils ont fait un programme vraiment spécial. Les joueurs اللي عايشين في برشلونة في كاتالونيا يدخلوا لديارهم. اوكي. Par contre, les joueurs اللي جايين من برا هكذا c'est le seul اللي يقعدوا في الاكاديمي. هو ils ont fait une exception pour lui parce que شافوا منين جا وكيفاش عايش ومننا. C'est à partir de là, il a eu des psychologues pendant toute sa vie. Mais le plus impressionnant, parce qu'à cet âge-là, on est pétri de qualité. Il y a tellement de joueurs qui sont pétris de qualité. Mais c'est plus l'aspect physique. Mais tu es pas un homme, tu es encore un enfant. À 16 ans. 16 ans, tu es encore un enfant. Musculairement parlant, mais je pense aussi que jusqu'à maintenant, كبر ب9 cm. طوال. زاد طوال ب9 سنتيمتر. لامين يامال انا يمشوك انا كي نشوفو يلعب يا خو نولي نقول مازال فوتبول مازال لو بو جو مازال جوغا بونيتو عمرك انا مافوبي عمر الشوت هذاك ليكستيريور تاع البارح اللي جبدوا الاخر كاتاستروف بزاف لو كان دخل سي الميور عمرك انا لا فوبي تاعي واش يديسباني من البالون يولي بالون شغل انتيليجنس ارتيفيسيال شغل دي ماشين دو غير انا راني خايف يديسباري جوغا بونيتو. انا كي نشوف نيمار يلعب ونشوف يدير تيكتيكات ونشوف فينيسيوس يدير تيكتيكات ونشوف رودريغو
j'ai de l'espoir pour le football. نحب أنا les joueurs fin techniquement le numéro 10 l'ancien numéro 10 اللي جوزوا عليه les balles Zizou ولا Maradona mais j'aimerais bien être récupéré Riquelme le typique numéro 10 اللي ثقيل ما يجريش je sais pas j'ai peur que le football il pervertit ouais. Bon, non, malheureusement, on peut avoir toujours des joueurs pétris de qualité ou maintenant, mais le foot actuel maintenant, si tu n'es pas top physiquement, c'est impossible de jouer. Un joueur, je vais exagérer, je vais dire des bêtises, hein, mais Zidane, avec son état physique, ou la Guti, qui était un joueur vraiment technique, extérieur et tout ça, high talented impossible. Il a le foot actuel. مستحيل. Guardiola. غوارديولا قال لهم داير اسمح لي عاد جوج تكب غوارديولا قال لهم في اونتروتيان قال لهم كنت ثقيل كنت ما نعرفش نتيري انا واش كان عندي غير تا ماركوز ولي باس سيتي ان بوسكيتس برك كاليتي ناقصه ثقيل ما يجريش ما عندوش شوتي قال لهم داير دوكا وكان حطني نلعب دوكا مع السيتي ما لعبش ميم با 20 مينوت في لا سيزون كاع البالون تبدل عمر. Il y a eu tellement de choses qui ont changé. Par exemple, je me rappelle que le ballon il pesait jusqu'à 700 grammes ou 600 et quelque chose. Donc, les 300 et 400 grammes. D'accord. Il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus rapide. Il pèse la moitié. Il pèse presque la moitié. Il fait des trajectoires vraiment bizarres, même techniquement, pour maîtriser le ballon qui va beaucoup plus rapide. Ils te font une technique assez élevée. L'état des terrains, il est bon, vraiment. Donc, Zarbia, c'est un tapis. Par contre, tu vois, moi, je ne parle pas de Zaire, je parle pas de Bernabéu ou San Siro ou l'Hafari ou maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus technique. Mais c'est encore beaucoup plus physique. C'est juste pour te donner des données. Bekri kan يخرج بالون لا touche. هكذا استناو وقت شي جو سيتو هذوك اللي تيران اللي كانت عندهم لا بيست تاع الاتليتيزم درك يا صاحبي البالون خرج ديجا يرموا لك ما عندكش الوقت تستعفى لو طون دو ريكوبيراسيون الريتم il n'existe plus فهمت et c'est pour ça tu t'entraînes pas au top niveau impossible تلعب في لو فوت اكطوال. عادل اعطيني بريفمون باش نكملوا بوسمو بان بتي كويز اعطيني بريفمون سي كوا لو شيما تاكتيك اللي تسناه بريال مدريد لو ميم 4-3 يلعب رودريغو فينيسيوس مبابي ولا يلعب غير رودريغو مبابي فينيسيوس بيلينغهام وطروا ميليو سونترو. انا نقول لك واش راني نتمنى ماشي باسكو واش راح يدير انشيلوتي باسكو ان فيت دايوغ هذا واش ما فهمناش في انشيلوتي سيت سيزون سي كراهو لانفونت دي شوز شفتو ميم لا ديرنيير فوا لعب افيك 4 arrière latéraux سي لا بروميير فوا اللي نشوفها دايوغ في ليستوار تاع ريال مدريد ما باش الا شفتو الماتش مع الاتليتيكو دي مدريد. Il a fini avec 4 latéraux. Mendy ou Fran Garcia. Ou le côté droit, Carvajal ou Lucas Vázquez. Ou خرج فينيسيوس وخرج رودريغو. أنا نقول لك كما يقولوا الاسبانيول كان يدوموندي في الساعة باش الماتش يخلص. ون ريال مدريد. مي واسمك ريال مدريد وهذا الشيء ما يتندرش. il reste italien هذا. أنا j'aimerais bien يلعب bon la défense هذاك واش ما عندوش شوا. On n'a pas vraiment le choix. Avec le meilleur joueur actuellement, malheureusement, c'est Thiago Courtois. La ligne de 4, mais j'aurais bien aimé une chauffe Valverde comme numéro 5, axial. Milieu défensif. Voilà. C'est mon point faible. Camavinga, c'est un joueur qui chute en direct dans un stade. C'est quelqu'un qui remplit tellement d'espace, c'est un joueur volume de jeu incroyable. انا فاش يعجبني كامافينغا il est vertical ما شغل اللي يديشير لي لين يديشير لي joueur moderne c'est كاع واش ما راهوش يدير تشواميني en fait تشواميني ni il récupère très lent في la relance d'ailleurs راني قلت لك عندك 3 بال قدام يسحقوا البالون beaucoup plus rapide يسحقوه bien في l'espace وتشواميني راهو يعطل كاع هذا الشيء هذا. انا جو بونس سي لو ديفو نيميرو 1 تاعنا في ريال مدريد. دونك تشواميني تنحيه من ليكيب. انا نحيه. فالفيردي كامافينغا شكون مودريتش؟ نو ثيبايوس ما عندكش واحد اخرين؟ نو اردا غولر كاينو بيلينغهام فهمت. انا جو جوغي لاتاك
ou les 3 القدام, mais les 3 القدام avec des tâches bien défensives. C'est-à-dire, s'il aime défendre ou il aime asphyxier l'adversaire, ben je préfère alors نزيد مودريتش ونحي رودريغو. داكور فهمتك فهمت اللي اسمه وافيدامون Mbappé ou Vinicius en attaque, ben non. Les deux meilleurs joueurs du monde, on peut dire, actuellement. Peut-être top 5 مع لامين يامال et tout ça. Améroche, c'est quoi l'équipe لك حيبها تلعب ولا راك تسناها تلعب ولا تدخل بالك تجيب الريزلت؟ Je voudrais. طيب سمحوا لي تشيزني هو يلعب شكون لاطاكون شكون لا ما بانسكي Iñaki Peña. Iñaki Peña. Iñaki Peña. Bon, non, il a repris, alors, deuxième gardien. Mais... شكون تشيزني Oui. il est en meilleure forme parce que Jasmine يتكيف قال لك il est top physiquement. Ouais. C'est ce que j'ai entendu. Il peut revenir, il peut rentrer d'un moment à un autre. Iñaki Peña arrière droit. Donc Iñaki Peña, donc excuse-moi, en fait c'est le seul petit point noir, d'accord? Parce que Maillon faible. parce que c'est quelqu'un qui a montré ses limites ces derniers matchs, d'accord? C'est pas un gardien de but qui inspire confiance, surtout pour ses coéquipiers. Ok. Mais bon, de toutes les manières, l'équipe des gars, il faut s'attendre à l'équipe des gars là, donc Koubarsi, Inigo Martinez, Koundé Baldé, d'accord, milieu de terrain, donc classique, d'accord, Pedri, Gavi Oli. Gavi, peut-être il fera ça. Ou la Fermine. Peut-être en deuxième mi-temps. Ok. Peut-être, donc il y aura Pedri ou ou Casado هذاك ولا voilà, Casado, donc Rafinha, gauche. Yamal ou Lewandowski. اوكي خص واحد بصح D'accord, de toutes les وفا انسو فاتي لعب مليح الماتش اللي فات Mais bon, de toutes les manières, je pourrais pas dire que d'un grand match, mais bon, il a fait son match, il a fait ses minutes, mais je vais pas dire waouh. والله حاجه كبيره D'accord. Mais après, moi, ce que je m'attends, d'accord. Moi, je sais qu'il faut jamais crier victoire contre le Real Madrid. اوكي اعطيني ريزولتا يقولها انا اسبانيوليا بورا اعطيني ريزولتا 2-1 pour le Barça. 2-1 pour le Barça عمر عادل انا ريزولتا رابيد يا جوست ان بتي ديتاي باك ما هضرناش عليه مي لكن؟ كو البارسا راح تلعب مع البايرن cette semaine. واو اوكي. attends Et c'est un détail qu'on a vraiment oublié, c'est-à-dire عندكم وافو بعمر تاع بايرن C'est pas une question de phobie parce qu'on était, parce que footballistiquement. c'est parlant, votre on est bête pas- noire. C'est pas une question de bête noire parce qu'on n'était pas dans Ah non. notre genre. كيف tu étais pas dans le كان عندك On ميسي était pas كان dans عندك notre le meilleur genre. joueur ماشي ميسي c'était le meilleur joueur de l'histoire On avait une équipe déséquilibrée, Talit. Il faut. D'accord. On avait une équipe déséquilibrée. Alors, عادل. حبيت باش نقول لك على le résultat, je vais un petit peu بالك mélanger, mais tout dépend du résultat du Bayern. En fait, عندنا un Barça qui est en train de revenir, mais qui a toujours le complexe de la Coupe d'Europe. Il a toujours le complexe d'ailleurs هذا العام les seuls 2 matchs où ils ont été bien exigés, ils ont perdu les 2 matchs. Osasuna face Salar ou مع Monaco. OK? عمر À partir de là, il y a un grand match les مع البايرن. Tout dépend du résultat. هكذا وزيد الحين يلعبوا في Allianz Arena, c'est-à-dire c'est à l'extérieur. انا je pense que tout dépend من هذا الماتش هذايا. En plus, c'est une équipe qui m'a dit au début, c'est une peuple très très faible psychologiquement. Ils ont toujours été très faibles. Anna, je pense que le résultat final, c'est comme toujours. Il va gagner papa. بابا فاغانار عمرك شكون بابا فكروا شكون بابا Babakum. باباكم 14 كوب دوروب دخل الميوزي تاع ريال مدريد تنخلع انا ما سيبورتيش ريال مدريد وتنخلعت. توما رونسيرو تاع بيلكور. المهم توماس رونسيرو متطرف مدريدي صحفي معروف. ندير لكم كويز ان بو بيزار اوكي D'accord. Parfait. نعطيك اسامي تاع دي فيغور دي جوار دي زونترينور تاع مدريد قولي لوبينيون تاعك شورت انسر لا ما أوكي. تخمم بزاف وانت نعطيك دي بيرسوناج تاع البارسا قولي لوبينيون تاعك شورت انسر. نقدر كوبي نقدروا نديروا ثاني مع لافان دير هذه أه؟ ونديروا اونو بور اونو. كاش اونو بورونو C'est-à-dire تيابو كورتوا مع انياكي. اوكي صعدي مليحه ثانيك. فهمتني برك هذه أروح. نديرها دوك دير واش حبيت أروح. دير وما تنساش. سمعت قلت لكم نديروا هذا الكويز اوكي نبداو بعمر مورينيو Le sale boulot et la structure a
commencer par Mourinho. Les titres que le Madrid a gagnés les 10 dernières années, je pense que Mourinho en a été beaucoup. صح مورينيو ما لعبش عنده كروس مورينيو ما لعبش عنده لعب عنده كريستيانو ما كانش يتفاهم معاه غاريث بيل جا موراه دي ماريا ouais Les dernières c'est vrai déclarations. mais ça un truc qui existe في الفوتبول هيريتاج l'héritage تاع البالون اكزيستي Oui, mais ان اونترينور ياخذ لي فروي تاع اونترينور واحد اخر Oui, اكزيستي هذه malheureusement. خليني نكمل مع D'après les dernières déclarations de Varane, a bien expliqué les choses. Avec Mourinho a beaucoup travaillé, d'accord, pour l'obtention de nos succès. تاع Nos 2013 13, 14. Donc c'était son travail. Il avait une patte qu'il avait déjà préparée. اوكي غوتي Surcoté. اوكي كريستيانو رونالدو Meilleur deuxième joueur de l'histoire. Après Messi. لا كينتا البويتري Une histoire. الفريدو دي ستافانو Une légende. اوكي جزء العادل عادل داني الفيس ben, l'un des meilleurs arrière droits اللي شفت في حياتي انا. Défensivement, offensivement, c'était Ilan راح تاني la personnalité تاعو c'était le typique joueur il a كان في l'équipe تاعك تموت عليه وإلا كان في l'adversaire c'est تكره الراسه ديالو ما تتلاقاش به. سان بيل اوماج شيغرينسكي D'ailleurs, je pense que la seule حاجة اللي خلانا هنا في برشلونة c'est un cocktail dans un bar اللي سماوه عليه. اسمحوا لي كيف والله وقت نسمع هذه باتريك كليفرت Patrick Kluivert. En fait, c'était un excellent joueur. D'ailleurs, à la balle, j'aimais bien l'Ajax Amsterdam. En fait, mais après, en venant au Barça, c'était un joueur vraiment normal. Il est passé sans gloire. Par rapport à ses qualités, je m'attendais beaucoup plus. Mais il n'a pas marqué l'histoire du Barça. نيمار جونيور الباساج تاعو في البارسا Neymar Junior, en fait, j'ai eu l'occasion, je suis tout 2 fois en direct. Regarde, je pense que, Inch'Allah, mais ça sera l'un des derniers talents لشتهم du pur football اللي نحبوه كاع. جوغ بونيتو Oui. فينيسيوس لا Vinicius, il est beaucoup plus discipliné, il est beaucoup plus physique que Neymar. داكور نزيد لك برك معلومه ثانيه باسكو نيمار نهار جا باسكو سيتي quelqu'un que j'aimais bien, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes physiques. فهمت. Alors جاب le préparateur تاعو, c'était un joueur il fallait qu'il gagne de la masse musculaire mais sans perdre son point de vitesse. Et c'était tout un programme, il a pris peut-être 3 ou 4 mois et à partir de là جات l'explosion تاعو نهار الحق le top physique تاعو avec sa excellente technique, on a eu le joueur qu'on a eu. Dommage, les rah, parce qu'il a gagné beaucoup d'argent, mais il a perdu beaucoup de titres, minimum 1 ou 2 ballons d'or. سي كوا بور توا لو سكوندال اربيترال الكبير كاع في تاريخ FC برشلونه Ben, نحيو الكاسو نيغريرا le scandale, on ne peut pas nous à la Negreira, c'est l'équipe des valeurs où ils sont le vice-président des arbitres pendant 17 ans, 7,5 millions d'euros. C'est le plus grand scandale. Après l'acte de un match bien précis. تاع ستانفورد بريدج تاع تشيلسي Stanford Bridge, c'était l'un des الروبو matchs del siglo. les plus scandaleux في تاريخ كرة القدم وصمة عار ما ننساش مدريد a été favorisé contre البايرن 2 buts hors jeu بيت تاع كريستيانو hors jeu وبيت تاع مارسيلو اللي مداها لوتن hors jeu mais باش نقول لكم باللي سي deux équipes qui ont été bénéficiées par les arbitres justement parce que c'est du grand marketing. فينال تاع الشامبيونز ليغ فيها البارسا ولا مدريد عرب بلي سافا جينيري دي مليون درواتيلي كونترا بوبليسيتير دراهم كحوله دونك واحد ما يقول السكوندال تاع ستامبول بريدج السكوندال تاع بي اس جي الريمونتا تاع بي اس جي وصمة عار. Au niveau des avantages arbitrales, je pense que le Real, c'est vraiment de l'or massif. Depuis la nuit des temps, d'accord. Le supporter du Real, en général, il a une particularité, je le dis, je le répète,
mon grand-père et mon arrière-grand-père, c'est des voleurs, d'accord? Et je dois me taire et continuer à être fier de mon club. Merci. هذا البروفيرب هذاك عاودته 5 خطرات وشاك نعاودو راك 5 تغلط خطرات. فيه. Non, نعاودو 5 خطرات. تحب نعاودو 5 نزيدو خطرات لك. parce que اسمع, le descendant d'un voleur, il est toujours un voleur. Mais il est fier, d'accord? Mais il est fier. نسقسيك برك سؤال. Mais il est fier. بقى لي ان جوكر تاع شورت انسر هذيك لا ديرنيير. شحال عندك ملي تيبورتي البارسا؟ أنايا. اه Le coup de foudre. أنا والبارسا, j'avais 9 ans, 92, 10 ans plutôt. تعرف برشلونه سي صح؟ Finale Champions League. Barça, سامدوريا. Sampdoria de Gênes. C'était voilà. ماركا كومان C'était le coup de foudre إلى يومنا هذا. انت نعم. الكود فور تاعك تاع مدريد كيفاش وليت سيبورتي مدريد زيدان قبل بون راهو- لازم تعرف بلي كون 2001 لحقت لهنا لاسبان ولي دو ريكروتمون دو لوكس في الاسبان سيتي انا وزيدان باسكو اوني فيني في زوج لا ميم اني. حبيت باك نقول لك حاجه سي جوست بور لوي ريبوندر لو كود فوتر تاعك سيتي اون 95 ولا 92. 92 سيتي لا بروميير كوب دوروب La première Coupe d'Europe, exactement. تاع البارسا Elle a été gagnée في ويمبلي في Wembley, oui, contre بالكوفرون تاع كومان. تاع كومان. ما تخافش exactement. ما تخافش راني حافظ الدرس. آه. هذاك لا بروميير كوب دوروب نهار ديتوها Mhm. شحال كان المدريد عندهم لي كوب دوروب؟ Oui, d'accord. سبعة Donc, sans répéter, معليش انا عطيني غير لو شيفر ما تقلقش ton père et ton arrière-grand-père, ماشي Madrid, مشكل. là, et بصح voilà. وسقساك كيستيون سي جوست اون كيستيون دوكا. كانوا رابحين 5. كانوا 5 5. صح. مم. ودوكا tu es toujours fervent supporter du Barça. أنايا jusqu'à la fin de mes jours. صح. شحال عندكم؟ شحال من كوب دوروب عندكم دوكا؟ عندنا 5. صح. وشحال عندنا حنايا؟ 14 14. رفعت الجلسه. رفعت الجلسة, d'accord. واش بيك انت وشنو شكون؟ عندهم 15 ما حبوا ينقصوا لنا وحده ماشي مشكل. معليش Voilà. المهم ليكيب نكملوها سميد المدغول وسميد اسمع نخالي وسميد معليش شو طون اوبينيون هو يخلط On fait un- on a هو un- يخلط سميد حتى هو الديبا هو يخلط خلص سميد ونخاله. نتوما فكرتوني في هذوك الزوج لي فيو جدي هذوك سراق بصح معليش. لي فيو اللي قاعدين في فرحان. القهوه ميضربوا على برشا مدريد مي تلقى يحفظ فيها هذيك موناغيون كومبير. نكملوها بان كويس تري انتريسون نجيب دو جوار من البارسا جوار تاع مدريد وقولوا لي شكون فو بريفيري بوست. بار بوست اوكي ما تقوليش هذا خير منه هذا باسكو هذا قولوها لي ديريكتومون انياكي بينيا كورتوا قول انياكي قول كورتوا تاع شتيغن مالغري كي لي نو 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 نهضر على اللي تاع ليكيب رون 30 هاد السمانه. كورتوا كورتوا انياكي بينيا كورتوا. سيغينتي بريغونتا. كارفاخال كوندي ما كاش كارفاخال. لوكاس فاسكيز كوندي كوندي. اوكي كوبارسي ميليتاو كوبارسي. ميليتاو كوبارسي. Défensivement, Militao. Relance du ballon, Kouarsi. Mais si c'était à choisir un des deux, شوازي ان Militao. روديغير مع شكون؟ انيغو مارتينيز. إنيغو مارتينيز Il est Inigo Martinez. Il est en train de faire de bons. Il est en train de. خير واحد Non, il est en train de faire de bonnes performances ces derniers temps. Et je pense que Rudiger, il est nettement. Je pense que Rudiger. إلى خيرو في الزين إنياغو مارتينيز. إلى خيرو في البالون روديغر. ماندي بالدي موندي. Balde. نروح نجوزو On الميليو est, تيران on est à 3-1. نجوزو الميليو تيران راح ندير ليكيب اللي قلتها لي انت والليكيب اللي قلتها لي انت بيدري كامافينغا كامافينغا. Pedri. Champion d'Europe. ان شاء الله تكروازاو كش نهار ان شاء الله تكروازاو شوف فالفيردي كاسادو Casado, donc c'est un joueur. Quand même, il a plus d'expérience. Valverde a plus d'expérience, a plus de vécu. Logiquement, c'est Valverde. Sinon, je serais Ousmane. Sinon, je serais un faux jeton. جود بيلينغهام غافي En fait, c'est deux registres différents. Je pourrais pas dire Ousmane. Bellingham, c'est Bellingham.
Ou Gavi, c'est Gavi. Non, c'est pas le, en fait, ils jouent pas dans le même registre. C'est pas le même registre, c'est pas le même. Mais bon, Bellingham, c'est. Deuxième au ballon d'or, c'est vite fait. Adl. Bellingham. Jude. معليش تعطيني دي كيسيون دي ريبونس كيما تاعو شورت هذا هو اللعبه بداش تقول لي نو باسكو لالجيري لا بروبابيليتي مشيت المترو لافيت صبت شتا لافيت اميرو شغيت اسمع رودريغو غويش لامين يامال mon petit Lamine. عدل لامين يامال. فينيسيوس جونيور رافينيا. El mejor jugador del mundo. Vinicius Junior. عمر رافينيا. رافينيا على رافينيا. فينيسيوس رافينيا. او جبت جوار جديد. فينيسيوس. بيلي رافينيا واسمه. Non, Rafinha. وهذه بور ما elle va faire débat. Kiki Mbappé Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. كيكي جبناك لهاد لي ماتش et tu dois prouver في هاد لي ماتش que tu es le meilleur joueur au monde. ليكيب يعطيكم الصحة تبعونا في احكي واش تعرف كلاسيكو 26 اكتوبر. ميرسي اميروش. ميرسي. ميرسي عادل. ميرسي. يعطيكم صحة. يعطيكم الصحة. السلام عليكم. تبعونا بارطاجيونا واعطيونا بوكو دامور. تشاو.